देखा तुए वीडियो मैं 7-8 दिन मतलब प्रॉपर भाव में वीडियो टाइम टू टाइम पकई पारुनी कंफर्टेबल नथिली तो वीडियो केमती बनैबी से बोली वीडियो बनै पार नथिली तापर गले टाइम टेबल मते आछडा हेतला आ किछि व्यक्तिगत काम होता पूर्व थिला। जय जगन्नाथ सांग माने आपण समस्त स्वागत करछि नुवा ब्लॉग रे। तो सांग माने एटा त अछि माने कंप्लीट ब्लॉग नु हो आ माने एक्चुअल देखुथिबे कि वीडियोटा एक्चुअली चैनल रे कंटिन्यूअसली ब्लॉग पकई पारुनी मो जोटा कि ब्लॉग जोटा कि बाहर जाई मते पकेयार कितना ब्लॉग आ फैमिली माने डेली लाइफ ब्लॉग टा मते आपण साथ शेयर करियार आ किछि छोट मोटो एमती सब ब्लॉग एक्सपेरिमेंट सब सब टिके जो करियार ब्लॉग ट्रैक सेटा मते हेई पारुनी कारण सेटा हला कि जोटा कि मते ज्वर भी मझे हे जाइतिला जोटा लास्ट थर जो काला बैसाखी टाइप जो वर्षा हे गला से मते ज्वर हे गला जोटा कि मो प्रॉपर टाइम टेबल मोर किछ रहिलानी मते भी निजे माने अनकंफर्टेबल रे थिली माने कंफर्टेबल रे मो कंफर्टेबल नथिली तो वीडियो केमती बनैबी से बोली वीडियो बनै पार नथिली तापर गले टाइम टेबल मते आछडा हेतला आ किछि व्यक्तिगत काम होता पूर्व थिला आ बाबा मते आस्तिले वेस्ट बेंगल रु देखिथिबो बाबा बहु मते आस्तिले रो बेटा नो डिस्टर्ब बेटा बाबा मते वेस्ट बेंगल रु आस्तिले बहु अछन बाबा भी वेस्ट बेंगल पळै गलेनी तार मते मो वीडियो कर पा नथिली कारण मते टोटली माने मु के दिन बडे देखिबा तुए वीडियो माने 7-8 दिन मते प्रॉपर भाव में वीडियो टाइम टू टाइम पकई पारुनी एबे भी पकई पारुनी बट ट्राई टू एबे मते पाखा पाखी मो टिके आई फील बेटर नाउ सो दैट कंटिन्यूअसली वीडियो थरो ट्राई करबी आपन समस्त आनिया पई रेगुलरली वीडियो आनिबी एबे भांग सेटा रेगुलर ट्राई करबी वीडियो आनिया पई आ जोडा हमर जेमते कंटेंट दिला से कंटेंट आ इन फर्दर फ्यूचर ठीक है अलग प्रकार मते कंटेंट आनिया पई चेष्टा करबी आ बेस्ट टू बेस्ट मो तरफ 100% देबा चेष्टा कर नुवा नुवा केतरा जागा मध्ये आपन समस्त देखेबी वो लगावनी बंद कर दे सेटा बंद कर दे साउंड हबो नले से बुलीबनी गोटे तमेले साइड रे बस आसबो ना आउ कोन कोतरी बोली गली हां रेगुलर थर कंटेंट आने में चेष्टा करी आ देखम एटे बेटा मध्ये अछि बेटा आसी किन सेट होची टन 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 कोन करछ रे पो तमे फैन ना चालेबनी बेटा फैन टा नै गे ता भितरे ग्रीस थिला से ग्रीस सरी आइची सेति पे बोली फैन टा लगाइले ऑन करले चालुनी तो आमे सेटा दुकान नबा बनेबा बने धरी आसिले चालिबो हला गे पुओ एबे देखु न एबे एसीटा मु खाली लगेइची एमती तुमको ठंडा लागिबा और तमे भल पिला हेगी धीर कथा सुनियले मु लगेइची मु एते कथा कहूची सेति बोली तमे सुनु जो नै रे पुओ हां तमे काई मु एड सुन एड आस मु एते कथा कहूच कमे जानछ तमे जो लास्ट जो हूं करन पैसा लाबर हूं जो करन मते भल लागुच सेति बोली मु एते कथा तमु कहूच सेति तमे मन ध्यान देकी तमे सुनुच नै रे पुओ हां ए हुंडा का आ एपटे आरती बर्तन बसिकी से नूडल्स कुरकुरे आनी खाउजंदी आ बेटा बसिकी रे टिंगरे टिंगरे होउची ता मम्मी बाडे जी पो मम्मी बाडे ले रे पो तमको एडा आसिलो मम्मी किन बाडेला कय आसिलो एडे आसिलो मम्मी को मे बाडेले आस मो बाकु आस बसी कय आस 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 एडा बस हां बस मो बाकी बस पो मम्मी को मे बाडेले कय देती लोक नु कय मम्मी चप्पा चप्पा बाडे मम्मी चपड़ा चपड़ा बाडे देला आ को मे बाले रे मम्मी तमको कह दे कौन में बाड़े रे मम्मी तमको मम्मी नाता बकीटा मम्मी हाई बकिया ये बाप मम्मी नाता बकी हाणी देबो मम्मी तमको कौन में बाड़े ले कहू ना मम्मी मट्टी बाडी देला कोन पे तमे हाउ खाइलो नकी बया पट हां म्हणजे तमे हाउ खाइलो नकी ना तमे कौन में हाउ खाइलो नी बया पट मट्टी हां हां हापटा सेट अछि हर बेटा ए बेटा तमे हाउ खाइलो नकी से में बाड़ी लगे तुम्हें खाइल नहीं पेट फुल करी खाई दिया ना हम को में खाइल नहीं पूरा रुटू तुम्हें हम को में खाइल नहीं हम कोई खाइली नहीं तुम्हें हम खाइबा कथा ना पेट फुल कर गया नहीं पुआ दादा पपड़ी दे दियो दादा को पपड़ी दे दियो आ ऊपर उड़ जा तो चलची ए बड़ी मजा मस्ती चलची बेटा मत देखले माने खुशी सकाळो सकाळो से जो बोटो चुना था ना से छतुआ टाइप रो
ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ରଖିଥିଲେ ତା ମମି ପିଆଇଲକୁ ପିଇଲାନି ବଟ୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଦେଖ ମୁଁ ପିଆଇଥିଲି ସେ କାନ୍ଦିକି ରୋଷିକି ଥିଲା ଭୋକରେ ଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗଲି ଦେଲେକୁ ସେ ପିଇଦେଲା ନାଇଁ ଇଏ ହଁ ମୁଁ ଦେଲେ ପୁରା ଗ୍ଲାସଟେ ପୁରା ଢଗଡ ଢଗଡ କରି ପିଇଦେଲା ବୋଲେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେ ମୋ ପ୍ରତି ମୁଁ ଧୀରେ କହୁଥିଲି ସେ କିଛି ଶୁଣୁଛି ବେଟା ତମେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛ ନା ଦାଦାକୁ ହେଇରେ ହଁ ତମେ ତ ପୁରା ଖୁସି ଆଉ ନାରେ ପୁଅ କଣ ନିଅରେ ପୁଅ କଣ ନରେ କଣ ପଠଣି ରଖିଦେଇ ଆସୁନ ତମେ ଉପରକୁ ଆସ ହେଇ ହଁ ସେଠୁ ଥୋଇଦିଅ ଆଉ କଣ ତମର ପୁଣି କଣ ହେଲା ଖାଲି ନୁଡଲ୍ସ ଖାଇ ଚାଲିଛ ଖାଲି ନୁଡଲ୍ସ ଖାଉଥିଲେ ଏବେ ହାଲକା ମାନେ ମାଇଣ୍ଡଟା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କୁଆଡେ ଗଲେ ବି ଏବେ ଏତେ ଦିନ ଯୋଉ ଭିଡିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆଣିପାରିନଥିଲି ଯୋଉଟା କି ମତେ ଲାଗିଲା ମୁଁ ମାନେ କମ ଭିଡିଓ ବନେଇ ପାରୁନି ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଆଉ ଭିଡିଓ କେମିତି କଣ କରିକି ବନେଇବି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମାନେ ଟୋଟାଲି ବି ବନେଇବା ହେବାର ନାହିଁ ମାନେ ମନଟା ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଥିଲା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନଟା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବି ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରପର ଟାଇମ୍ ଟେବଲ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲି ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି ଆଉ ଏପଠୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ଯାହା ବି ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ପକାଉଛି ଟିକେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେୟାର ବି କରିଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ ତ ନିହାତି କରିବେ ଓକେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଲାଇକ୍ କଲେ ମୋତେ ମୋଟିଭେଟ୍ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣୁଛି ଆଉ ଫର୍ଦର ଫ୍ୟୁଚରରେ ମାନେ କ'ଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନୂଆ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭାବିଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିନି ତା ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ଦେଖିବା ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଗକୁ ଆସିଲେ ପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଚାଲ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭଲରେ ରହିବେ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଚାଲ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି ଏତିକି ଏକା ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି ରେଗୁଲାର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ବନେଇବା ବ୍ଲଗ୍ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କ'ଣ କରିବା ଟୁରିଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ ଫୁଡ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସେମ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଓକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରହିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ।